अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डॉक्टर काव्या की मरकजी वजीर मोहन नायडू से मुलाकात। तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स की तामीर पर बातचीत। बिहार असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन का ज़बरदस्त एहतजाज, कार्रवाई मुलतवी। राहुल गांधी का अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा अमरीकी इल्जामात का एतराफ़ नहीं करेंगे। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी का इल्ज़ाम, मरकज़ी हुकूमत दिल्ली वालों के वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी की मंजूरी, लिबनान में जंग के खात्मे की राह हमवार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वरंगल की रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर काव्या ने मंगल को नई दिल्ली में मरकजी वजीर राम मोहन नायडू से मुलाकात की, जहां तेलंगाना में 4 नए एयरपोर्ट्स की क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। MP काव्या ने खासतौर पर वरंगल में हवाई अड्डे की तकमील में तेजी लाने और फ्लाइट्स ऑपरेशंस को जल्द शुरू करने की दरखास्त की। वजीर मोहन नायडू ने इस मंसूबे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद 2 साल के अंदर फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने वरंगल की जामा तरक्की के लिए 41 करोड़ रुपए की फंड्स मख्सस करने का जिक्र किया, जिसमें मास्टर प्लान, आउटर रिंग रोड और हवाई अड्डे की तरक्की शामिल है। ఇప్పుడే మా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు రావడం జరిగింది. ఎయిర్పోర్ట్స్ ని తెలంగాణలో అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో ఆయన కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్ మాకిస్తూ పలు ఎయిర్పోర్ట్లు కానీ పలు లొకేషన్ల మీద కానీ చర్చించడం కూడా జరిగింది. అందులో అతి ముఖ్యంగా వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో వాళ్ళు కూడా విచ్చేసిన తర్వాత మా మినిస్ట్రీ నుంచి కూడా, ఎందుకనంటే ఒక తెలుగువాడిగా ఈరోజు అవకాశం వచ్చిన తర్వాత నేను మొదటి రోజు నుంచి కూడా చెప్పాను, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాగే తెలంగాణలో రెండిట్లో కూడా సరి సమానంగా ఎక్కడెక్కడైతే ఎయిర్పోర్ట్లు నూతనంగా ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయో, ఏవియేషన్ అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో రెండింటిని కూడా సమాంతరంగా డెవలప్ చేయాలనే ఆలోచనతో నాకు ముందు నుంచి కూడా ఒక పట్టుదలతో ఉన్నాము. అందులోనే ఈరోజు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ప్రోయాక్టివ్గా ఈరోజు రావడం, ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా రావడం, ఆయనకున్నటువంటి ఆలోచనలు తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కూడా ఆయన పాల్పంచుకోవడం ద్వారా ఈరోజు అందరం కూడా సమిష్టిగా కృషి చేసి మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు చేరుకోవడానికి ఒక అవకాశం, ఒక వేదిక ఈరోజు మాకు దక్కింది. ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసింది వరంగల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి సైట్, ఎందుకనంటే ఎయిర్పోర్ట్ తాలూకు ల్యాండ్ కొంత ఉంది, కానీ అదనంగా కొంత ల్యాండ్ కూడా దానికి కావాల్సి వచ్చింది. సో మేము రిక్వెస్ట్ చేసాం ఒక 253 ఏకర్స్ కావాలని. స్టేట్ ప్రోయాక్టివ్గా దానికి కావాల్సినటువంటి డబ్బులు కూడా రిలీజ్ చేసి ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని కూడా మొన్ననే ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. సో మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ఎంత తొందరగా అయితే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున మేము పూర్తిగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అక్కడ బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఎయిర్పోర్టు వరంగల్కి అందరికీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా మెచ్చుకునే విధంగా అక్కడ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలని దాని మీద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానితో పాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మరొక 3 లొకేషన్లు కూడా వారు రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఒకటి కొత్తగూడెం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో గతంలో ఒక సైట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మా తరపున ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ వల్ల, కొన్ని కారణాల వల్ల అది ఫీజిబిలిటీ లేకపోయేసరికి అక్కడ కూడా ఒక వేరే సైట్ని ఈరోజు ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది. అది కూడా రానున్న 1-2 నెలల్లో అది కూడా మేము పూర్తి చేస్తాం. తదుపరి నిర్ణయం ఆ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ రిపోర్ట్ మీద తీసుకుంటాం. అలాగే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం తరహాలోనే మనకి పెద్దపల్లి ఏరియాలో కూడా, అక్కడ కూడా గతంలో నుంచి కూడా నడుస్తూ వచ్చింది ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉండాలని. గతంలో ఉన్నటువంటి స్ట్రిప్ ఇప్పుడు సరైన అవకాశాలు లేక అది డెవలప్ చేయకపోయేసరికి వాళ్ళ సైడ్ నుంచే ఇంకొక సైట్ కూడా చూసే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అది కూడా మేము ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేస్తాం. ఈ 2 ఏరియాలు కొత్తగూడెం అలాగే పెద్దపల్లిలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూపించినటువంటి సైట్ని ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేసిన తర్వాత అది ఎంతవరకు కూడా మనకి సానుకూలంగా వస్తే దాని మీద ముందుకు నడిచే అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాని మీద నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అలాగే అతి ముఖ్యంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దృష్టి పెడుతుంది, అది ఆదిలాబాద్ ఏరియాలో కూడా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాలని. ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో డిఫెన్స్ తాలూకా ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ స్పేస్ కూడా డిఫెన్స్ తాలూకా రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. సో కేవలం మా వంతుగానే కాకుండా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ నుంచి కూడా సహకారం తీసుకొని అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ విషయం కూడా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పాం. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ సహకారం తీసుకొని కూడా అక్కడ
ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. ఆదిలాబాద్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్, ఆ చుట్టుపక్కల మహారాష్ట్ర తాలూకా బార్డర్ ఉంది, దగ్గరలోనే ఛత్తీస్గఢ్ ఏరియా కూడా వస్తుంది. ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా దగ్గరలో ఎయిర్పోర్ట్ లేనందువలన అక్కడ మంచి డిమాండ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో చేసే అవకాశాలని తీసుకొని వచ్చే విధంగా మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా తెలియజేశాం. ఈ యొక్క ప్రభుత్వం, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి తాలూకా ఆధ్వర్యంలో ఎప్పుడు కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది, దృష్టి పెట్టేది డెవలప్మెంట్ మీదే. గత 10 సంవత్సరాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ తాలూకా అభివృద్ధి మనం చేసుకోగలిగాం. అలాంటిది మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ప్రోయాక్టివ్గా ముందుకు వస్తే, ఒక పక్కన మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చూశారు, మా మినిస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత సుమారు 4 గంటలు రివ్యూ మీటింగ్ ఇక్కడ పెట్టుకొని అన్ని కోణాల్లో కూడా ఆలోచించుకొని ఎలా ఏవియేషన్ని అభివృద్ధి చేయాలి. అంటే ఏవియేషన్ అభివృద్ధి చేస్తే కేవలం గాల్లో ఎగిరే ప్యాసింజర్స్ పెరగడం, లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్లు ఎక్కువ రావడమే కాదు. ఏవియేషన్ మనకు పెరిగితే టూరిజం పెరుగుతుంది, ఏవియేషన్ పెరిగితే జాబ్ క్రియేషన్ పెరుగుతుంది, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అలాగే ఇంజనీర్స్కి కానీ, టెక్నీషియన్స్కి కానీ, పైలట్స్గా కానీ అనేక రంగాల్లో అధిక ఉపాధి అవకాశాలు దక్కే వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు మా ప్రాంతానికి ఈరోజు ఎయిర్పోర్ట్ రావాలని. ఆ డ్రీమ్ని, ఆ యొక్క కళని ఈరోజు సాకారం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే ప్రధానమంత్రి గారు గత 10 సంవత్సరాలుగా కృషి చేస్తూ అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో ఏవియేషన్ అభివృద్ధి చేశారు. ఈరోజు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారి తాలూకా గైడెన్స్లో, నరేంద్ర మోదీ గారి తాలూకా మార్గదర్శకంలో ఈ యొక్క ఏవియేషన్ని ఈరోజు ఒక యువ మంత్రిగా నాకు అవకాశం వచ్చిన తర్వాత మరింత అభివృద్ధి చేసి చూపించాలనేటటువంటి లక్ష్యంతో నేను కూడా కృషి చేస్తున్నాను. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు రావడం, ఆయన కూడా తెలంగాణకి సంబంధించి ఈ విషయాలన్నీ కూడా పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. మాకు కూడా తెలంగాణలో పూర్తి శాతం అభివృద్ధి చేయాలని చాలా రోజుల నుంచి మేము ఎదురు చూస్తున్నాం. ఈరోజు అన్నీ సానుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో అభివృద్ధి మీరందరూ కూడా చూసే విధంగా जीएसएमसी और वक्फ बोर्ड की मुश्तरका टीमों ने ईदी बाजार के करीब अनमोल होटल के सामने गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम कर दी। कार्रवाई बुलडोजर की मदद से की गई, जिसका मकसद शहर में तजावुजात के खिलाफ सख्त इक़दाम करना है। यह कदम शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद शहर की सफाई और इंतजामात को बेहतर बनाना है। मकामी लोग इस कार्रवाई को खुश आइंद करार देते हैं और हुक्काम का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रखी जा सकेगी, ताकि शहर में तजावुजात का खात्मा किया जा सके। मेरी मर्जी ले रहा हूँ, मेरी मर्जी ले रहा हूँ। तुम खरीदे मेरे मुंह को, कुछ भी बोलती हो, चिल्लाती हो। मेरे मुंह पे तुम्हारा पता नहीं है। चलो भाई बिचारो जी, बिचारो भाई, सबके लिए एक ही है, कानून एक के लिए अलग, एक के लिए अलग। अंदर था ना, कोई मतलब ही नहीं है। थ्रो इट आउट, बोले भी नहीं, नोटिस दे दिए। हाँ सर, चले जा रहे हो, बात नहीं कर रहे सर। तो सुन रहे थे मुसलमानों के से काम करो, खबरस्तान में कब्जा करेगा नहीं। बहुत पहले हम बोल रहे हैं ना, कोई भी काम तो खत्म हो गया। पार्लियामेंट में संभल तशद्दुद और अडानी मामले के हंगामे के दरमियान बिहार असम्बली में आज यानी 27 नवंबर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज देखने को मिला। असम्बली के तीसरे दिन अपोजिशन अरकान ने ऐवान में इस बिल के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा।
अपोजिशन का कहना है कि वजीर आला नीतीश कुमार को इस बिल पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए और इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ा करना चाहिए। एहतजाज के दौरान बिहार के साबिक़ नायब वजीर आला और आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये वक्फ बोर्ड का बिल गैर आईनी है, हम इसकी हर सतह पर मुखालफत करेंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या सरके, हम इस बिल को किसी सूरत में मंजूर नहीं होने देंगे। आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे उज्ज्वल मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना। और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों के समक्ष कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना, उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें कर, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे, पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ, आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है? जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था। और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से SC, ST, OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने बनाया था। कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए, आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए।
लालू जी के चक्कर में बीपी सिंह जी को गाली खाना पड़ा। ये जानना चाहिए इतिहास, शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे। या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। अब कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए ना, तो बैरियर टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है। अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना। जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया AWS में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की ये है, और वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है। मुख्यमंत्री अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी पर लगाए गए इल्जामात के बाद कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर अरबपति ताजिर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के इल्जामात का एतराफ़ करेंगे? जब राहुल से पूछा गया कि अडानी ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है, तो राहुल ने जवाब दिया कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी इल्जामात का एतराफ़ करेंगे? राहुल गांधी ने इससे कबल 21 नवंबर को भी अडानी पर शदीद तनकीद की थी और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। साथ ही ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी और अडानी के दरमियान गहरा ताल्लुक है और दोनों करप्शन में मुलव्विस हैं। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. बिहार के पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को मुबैना तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जानिब से मुसलसल धमकियां मौसूल हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान को खतरे में बताते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया था। अब उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज गाड़ी तोहफे में दी गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि ये गाड़ी रॉकेट लॉन्चर, बम और AK-47 जैसे मौलिक हथियारों को भी झेल सकती है। गाड़ी उनके दोस्त प्रकाश ने दूसरे मुल्क से मंगवा कर दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि हुकूमत उनकी हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद नहीं है, लेकिन उनके दोस्त और पूरे बिहार के लोग उनकी फ़िक्र करते हैं। इसलिए यह बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्हें दी गई है ताकि वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहें और गाड़ी में मौजूद असलहा या बम का कोई असर ना हो। है कि क्या किसी दोस्त ने हमको बुलेट प्रूफ कहीं विदेश से लाया मेरे लिए, अकल ला करके दे दिया। अब उसने दिया तो सुरक्षा की दृष्टि से ही दिया होगा। एक हमारे दोस्त हैं प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि भैया ये आपके लिए मैंने स्पेशली मंगाया, 15 दिनों के अंदर वो मंगाया, दूसरे कंट्री से मंगाया। तो इसमें ना तो आप ग्रेनेड से उड़ा सकते हैं, ना रॉकेट लॉन्चर से मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी सुरक्षित है, हम हैं कि नहीं ये मुझको नहीं पता। गाड़ी में जब तक आप हैं सुरक्षित, हाँ, गाड़ी में जब तक है तब तक सुरक्षित है। अब सरकार को सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं, तो हमें तो परहेज लेना पड़ेगा, हमको अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। सरकार की गहरी चिंता नहीं है। ये मान के चले सरकार की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों को फिक्र है। आप मेरे दोस्तों को नहीं फिक्र है, पूरे बिहार और देश को फिक्र है, पूरे घर को फिक्र है। सरकार दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो दिल्ली वालों के वोट काटने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही है। आतिशी ने मंगल को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि SDM दफातर से AERO और BLO को एक फहरिस्त के जरिए आम आदमी पार्टी की हिमायत करने वाले वोटरों की नाम हज़फ करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत दिल्ली के आवाम के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश कर रही है और आइंदा दिल्ली असम्बली इंतखाबात को गैर मुनसिफाना तरीक़े से जीतने के लिए जमहूरियत के ख़िलाफ़
काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि मरकज़ी हुकूमत सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के वोटरों को बड़े पैमाने पर निशाना बना रही है। की जरूरत नहीं है। इस 12 साल के सफर से आम आदमी के लिए किए गए काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई और उसने सोचा कि हम अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम तो कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और एक झूठे मुकदमे में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला। मैं सलाम करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, उनके परिवारों को, हमारे विधायकों को, पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कि जितना जुल्म आम आदमी पार्टी पे हुआ है शायद इस देश के इतिहास में किसी पार्टी पे नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, दबी नहीं, जुटी रही एक साथ और संघर्ष में लगी रही। और अब मौका आ गया है, फरवरी में दिल्ली में फिर से चुनाव है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस तानाशाही सरकार को दिखाना है कि तुम हम पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमें दबाने की कोशिश करो, हमें तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। और फिर से फरवरी के चुनाव में हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लिबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग में अब रुकने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, क्योंकि इजराइल की सिक्योरिटी काबिनिया ने ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे के तहत इजरायली फ़ौजियों को जनूबी लिबनान से इनखला करना होगा, जबकि लिबनानी फ़ौज को इलाके में तैनात किया जाएगा। हिजबुल्लाह अपनी मसलह मौजूदगी को दरियाए लतानी के जुनूब में सरहद पर ख़त्म करेगी। रॉयटर्स के मुताबिक इस मुआहदे का ऐलान अमेरिका सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानिब से मुतवक्के है, जिससे लिबनान में जंग के खात्मे की राह हमवार हो गई है। Hours later, at 2 a.m. in the morning, Hezbollah and other terrorist organizations backed by Iran attacked Israel in support of Hamas. Let's be clear, Israel did not launch this war. The Lebanese people did not seek that war either, nor did the United States. Over the past year, including the days immediately following October the 7th, I directed the U.S. military to flow assets and capabilities into the region, including aircraft carriers, fighter squadrons, and sophisticated air defense battery to defend Israel and deter our common enemy at critical moments. Since the war with Hezbollah began, over 70,000 Israelis have been forced to live as refugees in their own country, helplessly watching their homes, their businesses, their communities as they're bombarded and destroyed. And over 300,000 Lebanese people have also been forced to live as refugees in their own country. In a war imposed on them by Hezbollah. All told, this has been the deadliest conflict between Israel and Hezbollah in decades. How many of Hezbollah's senior leaders are dead, including its longtime leader, Nasrallah? And Israel has destroyed Hezbollah's terrorist infrastructure in southern Lebanon as well, including miles of sophisticated tunnels, which were prepared for an October 7 style terrorist attack in northern Israel. But lasting security for the people of Israel and Lebanon cannot be achieved only on the battlefield. And that's why I directed my team to work with the governments of Israel and Lebanon to forge a ceasefire, to bring the conflict between Israel and Hezbollah to a close. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities.
What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, well, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities and begin to rebuild their homes, their schools, their farms, their businesses, and their very lives. We're determined this conflict will not be just another cycle of violence. And so the United States, with the full support of France and our other allies, has pledged to work with Israel and Lebanon to ensure that these हमास ने गाजा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे के लिए आमादगी जाहिर की है और इस बात का इरादा किया है कि वो कैदियों के तबादले समेत एक संजीदा मुआहदे के लिए तैयार है। फ़िलिस्तीनी ग्रुप के एक सीनियर अहलकार ने लिबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान होने वाले जंग बंदी को सराहते हुए AFP को बताया कि हमास ने मिस्र, कतर और तुर्की में सालिसीन को आगाह किया है कि वो जंग बंदी के लिए तैयार हैं। तमाम हमास ने इजराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुआहदे में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस अमन अमल को मुश्किलात का सामना है। आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और डॉक्टर काव्या की मरकजी वज़ीर मोहन नायडू से मुलाकात। तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स की तामीर पर बातचीत। बिहार असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन का ज़बरदस्त एहतजाज, कार्रवाई मुलतवी। राहुल गांधी का अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा अमरीकी इल्ज़ामात का एतराफ़ नहीं करेंगे। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी का इल्ज़ाम, मरकज़ी हुकूमत दिल्ली वालों के वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी की मंजूरी, लिबनान में जंग के खात्मे की राह हमवार। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्ताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।